व्यूअर्स, एक इंतहाई अहम शख्सियत अडयाला जेल पहुंची है और इसने इमरान खान से तफसीली मुलाकात की है। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सियासी मंजरनामे पर जो बयानियां बनाए जा रहे हैं, इसका कैसे मुकाबला करना है, इस शख्सियत ने इसका भी जवाब दे दिया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो हालिया बयानात जारी किए गए DGI-SPR की तरफ से 9 मई को लेकर, इसका भी वाज़ेह पैगाम दे दिया। और फिर वो मैंडेट जो पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया, जिसे कोई मानने को तैयार नहीं, ये मैंडेट क्यों माना जाए और अवामी मैंडेट कितना था जिसे अक्सरियत से अकलियत में जो कन्वर्ट किया गया, इसका जवाब भी इस शख्सियत की तरफ से दे दिया गया। अक्सर लोगों से ये सवाल किया जाता, जो खान साहब से मिलते, कि इमरान खान आरिफ अलवी साहब से क्यों मुलाकात नहीं कर रहे। आरिफ अलवी जब तक सदर थे उस वक्त तक उनकी आईनी जिम्मेदारी थी, एक पार्टी के रहनुमा की हैसियत से वो चाहते तो इमरान खान से मिल सकते थे। और मेरी व्यूअर्स ये इतलात हैं कि सदर आरिफ अलवी ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया, लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। आरिफ अलवी साहब जब अपने कुर्सी से उतरे, यानी ऐवान सदर से रुखसत हुए, तो उसके बाद भी बहुत सारे मौके ऐसे थे जब इमरान खान से मुलाकात की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। सदर आरिफ अलवी साहब, कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान की इंतहाई अहम मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर। और व्यूअर्स, इस मुलाकात का अगर पस मंजर आप देखें, सियासी पस मंजर, सियासी मंजरनामा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के हालात, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से जो शराइत रखी गई वो मानने को तैयार नहीं है। आरिफ अलवी साहब ने खान साहब से मुलाकात की, और ऐसे वक्त में जब पार्टी को एक इंतहाई अहम मजबूत लीडरशिप की मैदान में ज़रूरत है, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एकदम से पाकिस्तान के मीडिया के सामने और अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके आए। मुलाकात होती है और फिर उसके बाद इमरान खान का पैगाम सदर आरिफ अलवी ने किन अल्फाज में कौम को दिया, और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किया, यानी उस फौज के जो कमांडर इन चीफ रह चुके हैं वो अपनी फौज से क्या पूछ रहे हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि कहा जा रहा है कि सब बच्चों को भी मिलाकर 7% ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। 31% फॉर्म 47 के मुताबिक 62% हो जाए। अगर आप 47 फॉर्म को निकाल दें और सिर्फ फॉर्म 45 की बात की जाए तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। और व्यूअर्स, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक का जिक्र इन अल्फाज के साथ किया जाए कि जनाब इन्हें 1,80,00,000 वोट पड़ा और ये वोट इससे ज़्यादा नहीं है, तो आपने याद रखना है कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे थे जिन्हें पोलिंग स्टेशंस के बाहर रोका गया, जान के ड्रिलिंग टेक्टिक्स इस्तेमाल की गई ऐसे पोलिंग स्टेशंस पर जहां पर पक्का ये पता था कि ये इलाका, ये पोलिंग स्टेशन जहां पर बनाया गया है, इस हल्के में तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी किस्म की आपको नुमाइंदगी नजर आएगी, लेकिन जानबूझकर इन हलकों में आपने सुस्त रवि का पोलिंग को जो है वो निशाना बनाया। सुस्त रवि आपको इन पोलिंग स्टेशन में जो है वो आपको नजर आई। ये ड्रिलिंग टैक्टिक्स थे जो पाकिस्तान में एक धांधली के टूल के तौर पर इसे जो है इस्तेमाल किया गया। आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि ये बच्चों का खेल ही है ना, फिर कि बच्चों को भी शामिल कर लें और फिर कहीं जाकर ये जो अक्सरियत है जिसे आप अकलियत में कन्वर्ट कर रहे हैं, बयानिए में भी और फिर टेबल पर भी और फिर इसके साथ साथ नताइज में भी आपने ये किया। जमहूरियत से वाकिफ नहीं ये लोग और सबको जमहूरियत का सबक भी दे रहे हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक जो सच बोले वो जमहूरियत है। कौम के मौक़िफ़ को पहचाने, 9 मई के वाक़यात के सबूत हैं तो सामने लाने चाहिए। माफ़ी की बात पर कहा कि माफ़ी ही मसले का हल है, पर जो जुल्म करे वो माफ़ी मांगे, या मैं उसे कहूं जिससे जुल्म हुआ कि जाकर वो माफ़ी मांगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान सारी कुर्बानियां देने को तैयार हैं, वो पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडर हैं। मैंने इमरान खान से हिदायत ली है, फौज के अंदर जो लोग 9 मई में मुलविस थे सिर्फ उन्हें सजा दी गई, और इस तरह PTI के भी कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, मगर पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। अच्छा, ये ना एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट है जो सदर आरिफ अलवी, कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, और वो एक तरह से ना एक रास्ता निकाल रहे हैं कि जिस तरह फौज ने अपना एहतसाब किया, जो फौज समझती थी कि ये लोग मुलविस हैं, उनके खिलाफ एक एहतसाब का अमल जो है
उसे पाए तकमील तक पहुंचाया गया। एक चार्ज शीट थी और उन्हें मौका दिया गया। अब वो मौका क्या था, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ जो फैसले हुए और जिस तरह से हटाया गया वो हमारे सामने, यानी फौज ने अपना खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल किया और फिर इसे बाकायदा तौर पर बताया भी गया कि किन लोगों को फारिग किया गया और कौन लोग इस पूरे वाक़े के अंदर मुलविस थे। अब आरिफ अलवी साहब जो चीज़ पैक कर रहे हैं ना, और जो स्टेटमेंट, जो लॉजिक उन्होंने पेश की है कि अन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हों जिन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर साथ दिया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो एक महाज बनाया जा सके। अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, और इमरान खान इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर सबूत मौजूद हैं और ऐसी शख्सियात जो इसमें मुलविस थी तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, बल्कि आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। मैं आपको ना इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं और आगे हम इसके ऊपर पूरी जो है तफसील से बात भी करेंगे। इमरान खान ये बात सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में खड़े होकर कह चुके हैं, यानी सफ़ेद इमारत में इमरान खान ने जो है कौम के सामने सच बोलते हुए ये कहा कि मुझे नहीं पता था, जब पता चला मैं मजम्मत करता हूं, और ऐसे वाकयात जो हैं वो फौज को कमज़ोर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपना रही है कि शख्सियात ऐसी जिन्होंने 9 मई में किरदार अदा किया उनको पकड़ें, सजाएं दें अगर आपके पास सबूत है, और हम आपसे तकाजा नहीं करेंगे कि आपने झूठे सबूत जो हैं वो बनाए। फिर व्यूअर्स, आरिफ अलवी साहब ने ये जो लॉजिक पेश की है इसका मतलब ये हुआ कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर फैसला कर लिया गया है कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत होंगे उन्हें किसी सूरत भी हम जो है पार्टी में रहने की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे, बल्कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, और ये एक रास्ता, एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। अब आरिफ अलवी साहब का पार्टी और ऐसे मौके पर आना जब मुज़ाकरात के हवाले से अफवाज पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया, तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो कुलिया आप अपने ऊपर खुद एहतसाबी का जिसके ऊपर आप अमल कर रहे हैं वही कुलिया हमारे ऊपर भी अमल किया जाए, और हम भी तैयार हैं उन लोगों के एहतसाब के लिए जिन्होंने 9 मई के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा किया, और अगर सबूत हैं तो उन सबूतों की बुनियाद पर यह कार्रवाई होगी। फिर आरिफ अलवी साहब ये भी कहते हैं कि इलेक्शन में जो मैंडेट छीना गया इसके सबूत मौजूद हैं, फौज का वाकई धांधली में कोई हाथ नहीं, लेकिन कुछ लोग मुलविस हैं जिन्होंने ये भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। यानी यहां पर कुछ अफराद का मामला है, पूरे इंस्टीट्यूशन का मामला नहीं है। इमरान खान मुतअद्दिद दफा ये कह चुके कि कुछ शख्सियात का मसला है, पूरी फौज का मसला नहीं। फौज जो है वो पाकिस्तान का जो है वो फख्र है, और फौज, अगर हम अपनी फौज से लड़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम पाकिस्तान को बहुत पीछे देखना चाहते हैं, और ये हो नहीं सकता कि हम अपनी फौज से लड़ें और दुनिया का वो बेवकूफ़ इंसान होगा जो अपनी फौज से लड़कर इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार पर काबिज हो। यानी फौज पाकिस्तान की ताकत है और अवाम की ताकत जो है वो फौज के पीछे खड़ी है। ये बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी के आने के बाद जो है दो टोक पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को ये पैगाम दे दिया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने धांधली की वो शख्सियात हम जानते हैं और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जनरल रिटायर्ड बाजवा अपनी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया, और फिर सच्चे साबित होने के लिए उन्होंने कुरान तक उठाए, कस्में खाना शुरू कर दी। मलिक अहमद खान साहब जो थे वो किस हैसियत में लंदन आकर नवाज शरीफ साहब से जो है वो बातचीत करते हैं, और बाजवा साहब के लिए उन्होंने लॉबिंग की। और फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो लोग जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करते रहे और वो किस बुनियाद पर कर रहे थे। यानी शख्सियात कुछ होती हैं जो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये सब हथकंडे अपनाती हैं। यानी इसमें अगर कहा यह जाए जो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि पूरी फौज इस पर मुलव्विस है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ शख्सियात हैं जो अपने फैसले को ताकत के बलबूते पर मनाना चाहती हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने कल भी कहा कि माफ़ी मजलूम को नहीं जालिम को मांगनी चाहिए और फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सियासत आपका काम नहीं है। ये कहना कि मुल्क के 70% लोग गलत हैं, चंद लोग सही हैं, ये कहाँ की मंतक है। जहाँ जमहूरियत की नई मंतक पेश की जा रही है, खुदा के वास्ते हमारी फौज को बचाएं, ये हमारा इदारा है। मीडिया से इल्तमास है कि हक के साथ खड़े हो जाएं। 70% लोगों के मैंडेट वालों से बात करनी पड़ेगी। ताकत जिसके पास है उसका साथ हमेशा जो है वो पाकिस्तान की आवाम खड़ी रहेगी, यानी उसके साथ पाकिस्तान की आवाम है और सिर्फ उन्हीं के साथ बात हो सकती है।
फॉर्म 47 की पैदावार वाली हुकूमत के साथ जो है वो बात नहीं हो सकती। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काकड़ साहब के उस बयान को मत छोड़ें, बल्कि जोर से पकड़ लें। और जिन्होंने कहा कि फॉर्म 47 का पे अगर मैंने बात की तो तुम्हारे बड़े जो हैं, यानी तुम लोग और तुम्हारी पार्टी जो है, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। क्योंकि ये एक पाकिस्तान का साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अगर ये बात करता है तो इसके पीछे आपको ज़रूर जाना चाहिए। और जब तक अदालतें इन्वॉल्व नहीं होती और इस मामले को आप अदालत नहीं लेकर जाते, मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक इस मामले को आपने छोड़ना नहीं है, इस मामले के साथ जुड़े रहे। क्योंकि काकड़ साहब अगर ये बात कह रहे हैं और हनीफ अब्बासी ने अगर इसकी गवाही दी है तो फिर दोनों को पूछा जाए तुमने ये बात कही और काकड़ साहब क्या मुलविस थे और उन्होंने ये बात 47 वाली जो है वो क्यों कही। व्यूअर्स, जो इंतहाई अहम इस वक्त अमूर हैं, अलवी साहब, एक तो बात आपने याद रखनी है कि ताकतवर हलकों के हमेशा करीब रहे। करीब से मुराद ये कि ही वॉज अ कमांडर इन चीफ ऑफ अफवाज पाकिस्तान। और फिर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो सालिस का किरदार बहुत अच्छा निभा सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तमाम लोग एक तरह से मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने वाले जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जिनके राब्ते थे वो बुरी तरह नाकाम हुए। अब आरिफ अलवी साहब चूँकि सदर भी रह चुके हैं और उनकी एक पोजीशन है, उनकी एक से है, और कम से कम राब्ते तो होंगे ना भाई। तो इन राब्तों के ज़रिए ये जो रुकावट है मुज़ाकरात के अंदर, इसे अबूर किया जा सकता है। और ये रुकावट डील के लिए नहीं है। डील तो कहते हैं कि आओ कर लो और जान आपकी हम छोड़ देंगे, लेकिन रास्ता ये निकालना है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और इस मुल्क के वसी तर मफाद में हो। अब आरिफ अलवी साहब कराची के अंदर पार्टी को दोबारा से ऑर्गेनाइज करें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जिम्मेदारी उनको दी गई है। सिंध के अंदर, फिर पंजाब में, पंजाब असम्बली में जी आज खान साहब के नारे भी लगे और 9 मई के हवाले से। लेकिन दूसरी चीज़, पार्टी को एक ऐसे बड़े की ज़रूरत है इस वक्त जिसकी बात सारे माने। और फिर आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि एक न्यूक्लियस है ना, एंड आरिफ अलवी खान साहब की एब्सेंस में पावर हाउस तो बेशक अडयाला जेल है, लेकिन बाहर लोगों को डिसिप्लिन कैसे करना है और ऐसे वाकयात जिनसे पार्टी का इमेज खराब हो रहा है। एक सीट है जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, आप उसके ऊपर लड़ रहे हैं और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ग्रुप्स जो हैं वो खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत के बयानात इसकी एक बड़ी मिसाल है। तो एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जो पार्टी के अंदर जिसकी एक्सेप्टेंस हो, और आरिफ अलवी से अच्छी शख्सियत, बेहतरीन शख्सियत जो है इस पूरे मकसद के लिए आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ भी इसके अंदर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आरिफ अलवी साहब रास्ता निकालेंगे। गो कि उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने आर्मी एक्ट पर दस्तखत किए, उसे मंजूर किया, फिर ट्वीट आ गई, कंट्रोवर्सीज उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन हमने इससे बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो देखी हैं। वो लोग जो पार्टी को छोड़कर चले गए और बैठ गए, दूसरों की गोद में अब आने को तैयार हैं, और कईयों को तो ग्रीन सिग्नल जो है अनऑफिशियली दे भी दिया गया। तो आरिफ अलवी साहब तो हैं, उनसे बहुत बेहतर हैं और एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से वो पार्टी को लीड करने की भरपूर किस्म की सलाहियत रखते हैं। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी याद होगा कि कुछ खबरें ऐसी भी आई कि आरिफ अलवी साहब से खान साहब नाराज़ थे और फिर उन्होंने, खान साहब ने खुद ही कहा कि एक बंदा सदर पाकिस्तान हो और उसके ऊपर प्रेशर तो होगा, और ऐवान सदर में लोग जाकर मिले तो फिर उसके बाद आनन फानन जो हालात बदले। तो आरिफ अलवी एक इंतहाई मौजूद शख्सियत है इस पूरे सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इस वक्त तहरीक इंसाफ को अगर किसी की ज़रूरत है मैदान में तो वो आरिफ अलवी साहब है। और व्यूअर्स, आपको इसी से जुड़ी मैं खबर ये दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात थे, अब इसका असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी सियासत पर भी पड़ रहा है। और खान साहब जेल के अंदर हैं ऐसे वक्त में जब लोगों को तहरीक इंसाफ और इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान अमल में आना चाहिए था, प्लानिंग करनी चाहिए थी। यहाँ पर ओहदों पर लड़ाई हो रही है और डिसिप्लिन आपको कुछ लोगों की वजह से पार्टी में नज़र नहीं आ रहा। वकला वर्सेस सियासी कायदीन, फिर वकला के अंदर भी आपको धड़े नज़र आ रहे हैं और हर बंदा कोशिश ये कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में आए तहरीक इंसाफ के मामलात में, चाहे वो खान साहब के मुकदमात हैं, चाहे इमरान खान से मुलाकातें हों, चाहे इमरान खान की बातें अंदर से बाहर आना। और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई बात कर सकता है तो जनाब हमारे से ज़्यादा मौजूद जो है वो शख्सियत कोई नहीं। ये तहरीक इंसाफ में सॉरी टू से बहुत सारे लोगों का ख्याल है।
نتائج آپ کے سامنے ہیں، جو بیانات دیے گئے اور کس قسم کے بیانات دیے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. اور اصل میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے نا یہ خان صاحب کے ذریعے ہوں گے، باقی اسٹیٹمنٹس آئیں گی اور چلی جائیں گے. لیکن ویورز اب ہوا یہ ہے کہ خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے ان کے حوالے سے ایک حکم جو ہے وہ جاری کیا، اور عمر ایوب صاحب آئے اور انہوں نے اس حکم کے حوالے سے اپنا جو بیان دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے یعنی خان صاحب کی طرف سے یہ حکم ہے، اور اب جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے علاوہ کور کمیٹی ہے، ہم اسے شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ الگ کر رہے ہیں. اور عمر ایوب صاحب نے شیر افضل مروت کے حوالے سے سٹیٹمنٹ کیا جاری کیا جو عمران خان کی طرف سے کہا گیا انسٹرکشنز تھی. شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت نے سعودی حکومت سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی. شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی نے بہت عزت اور احترام دیا ہے. شیر افضل مروت کو بار بار پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرنے کی ہدایت دی. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سعودی حکومت کے ساتھ ذاتی تعلقات کو شیر افضل مروت نے جو ہے ایک طرح سے نقصان پہنچایا. بانی پی ٹی آئی کے ولی عہد پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات ہیں. عمران خان نے حکم جاری کیا کہ شیر افضل مروت کو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے الگ کیا جائے، اور پولیٹیکل کمیٹی شیر افضل مروت کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لے. اور یہ تفصیلی ملاقات کے بعد اعلان کیا گیا ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے. اب میں آپ کے سامنے نا یہ جو معاملات خراب کہاں سے ہوئے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب کی گڈ بکس میں تھے. لوگ چل کر خان صاحب کے پاس ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ ہماری بات نہیں سنتے. تو خان صاحب کے الفاظ ہیں کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں یار اس کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن وہ بات ٹھیک کرتا ہے. اور پارٹی کے اندر کوئی ایک شخص نہیں تھا جو خان صاحب سے ملنے جاتا ہے اور وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے بات نہیں کرتا. شیر افضل مروت صاحب نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سعودی حکومت کے حوالے سے ایک بیان دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت گرانے میں تحریک انصاف کی کس کا ہاتھ تھا؟ سعودی حکومت کا ہاتھ تھا. اور اس کے اوپر خان صاحب کو جو ہے وہ کافی دکھ بھی تھا کہ یہ کیوں شیر افضل مروت اس قسم کے بیان دے رہا ہے. تو پھر خان صاحب نے اس بیان کو ڈسون کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی دن پہلے شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ آپ 2 ہوائی اڈے جو ہیں وہ ہم نے امریکہ کو دے دی. اب دیکھیں یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے، اگر امریکہ کو اڈے دیے جائیں نا تو عام آدمی کو کیا، یہ جو ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں پڑے گا کہ اڈے دے دیے گئے ہیں. اور پھر ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب فضائی جب اڈے دیے جاتے ہیں نا تو یہ آپریشنز ایسے ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ ہفتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ پکے نہیں دیے جاتے. اس وقت نہ کہیں کچھ آپ کو ایران میں نظر آ رہا ہوگا اور نہ ہی امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں کوئی آپریشن کر رہا ہے. تو پھر ہوائی اڈے آپ نے کیسے دینے تھے؟ اس کے اوپر باقاعدہ ڈونلڈ بلوم کو جو ہے ان کو سٹیٹمنٹ بھی دینا پڑی، اور انہوں نے جا کر عمر ایوب صاحب سے یہ بات کی. تو اس طرح سے یہ حالات خراب ہوئے. اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ سعودی حکومت کے حوالے سے بیان اس کو استعمال کیا گیا، یہ ایک ایندھن تھا جو مخالفین نے تحریک انصاف کے انہیں استعمال کیا. پھر اس کے بعد جو امریکہ والا سٹیٹمنٹ تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرا اپنا خیال ہے، اور تو آپ کا اپنا خیال نہیں ہو سکتا. اس پہ معذرت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے دوسری طرف جو ان کا نام گیا پارٹی کی طرف سے، وہ نام بھی پھر خان صاحب نے واپس لیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جا کر خواجہ آصف صاحب کو ملے. اب اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جناب میں پوچھنے گیا تھا ان سے کہ آپ میرے خلاف کیوں ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. خان صاحب بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ روز پہلے جب میں نے یہ بات کہی تو انہوں نے اتفاق نہیں کیا میری بات سے کہ آپ شیر افضل مروت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھائی میں تو زندگی میں انہیں ملا بھی نہیں ہوں، میں تو ان کے بیانات سنتا ہوں، اور جس طرح سے لائم لائٹ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ملی ہے اس سے پہلے تو نہیں ملی تھی. اور آپ اگر صرف اس کو بنیاد بنا کر کہیں کہ ان کے کچھ ڈائلاگز میں شروع ہوئی یا ان کی پارٹی، یہ کریڈٹ ان کو ضرور جاتا ہے کہ شیر افضل مروت اس وقت سڑک پہ نکلا جب کوئی لیڈر جو ہے وہ نکلنے کے لیے عمران خان کے لیے تیار نہیں تھا. اور یہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی ان کی خدمات جو ہیں اسے کوئی ڈسون نہیں کر سکتا. لیکن یہ 2 بیانات اور پھر خواجہ آصف سے جا کر ملنا، یہ ایک بہت بڑا ایک بون آف کنٹینشن تھا جو ایک ریزن بنی ہے بٹوین دا چیئرمین، بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ شیر افضل مروت اور خان صاحب کے درمیان. اب گنڈا پور کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے. علی امین گنڈا پور کے ساتھ بحث اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے پوسٹنگز کے معاملے کو اٹھایا، اور پھر علی امین گنڈا پور اگلے دن جا کر
ملے خان صاحب سے اور یہ سارے کے سارے معاملات ان کے سامنے رکھے گئے کہ آپ اسے روکیں اور یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ پھر دوسری طرف جو ایک سیریز ہے، میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کب کیا کیا ہوا ہے۔ پہلی چیز جی جو ہوئی ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے، وہ انہوں نے رؤوف حسن اور حامد خان کو کہا کہ یہ بڑے لوگ ہیں اور انہیں کسی درخت کے ساتھ باندھ دینا چاہیے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پھر انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ چیئرمینی کے لیے اہل نہیں ہے، اس لیے اسے نامزد نہیں کیا گیا، اور دوسری بار جو ہے علی ظفر کا نام جو آیا، آپ کو یاد ہوگا، یہ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں ہیں جو ان کے الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے شیر افضل صاحب کو نوٹس بھیجا گیا، اس کا جواب نہیں آتا۔ اس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ سعودی عرب سازش میں شامل تھا، پھر بیان دیا کہ امریکہ کے اڈے۔ پھر ہوتا ہی کیا ہے کہ یہ ایک طرح سے نا لابا پک رہا تھا، تو یہ چلے گئے خان صاحب سے ملنے کے لیے کہ جناب دیکھیں میرا حامد رضا کا نام آیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ میرا نام تھا، اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور پھر آپ نے شیخ وقاص اکرم کا نام آ گیا، تو میرے خلاف سازش کرنے والے شبلی فراز اور اینڈ کمپنی ہے۔ تو یہ کھڑے تھے بھائی شکایت لگانے کے لیے، لیکن ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہیں یہ بات معلوم تھی۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آج کیونکہ میرا لسٹ میں نام نہیں تھا اس لیے مجھے جانے نہیں دیا گیا۔ وی کین انڈرسٹینڈ کہ ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ میں ملنے آیا عمران خان کو اور مجھے ملنے نہیں دیا گیا، لیکن اگلے دن پھر یہ چلے گئے، پھر انہیں ملنے نہ دیا گیا۔ تو پھر انہیں باقاعدہ طور پہ انہوں نے ویورز اب ایک نا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات میں نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے دوران سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ آج عمر ایوب خان نے مجھے ہٹانے کے لیے خان صاحب کی ہدایت کا اعلان کیا۔ کل شام سے یہی فیصلہ میڈیا پر نشر کیا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ پہلے کیا گیا اور اسے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، اور آج اس کے پیچھے صرف خان صاحب کا نام لیا گیا ہے۔ میں کسی بیان پر یقین نہیں کروں گا جب تک خان صاحب خود مجھے یا بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے نہیں پہنچاتے۔ میں آرام کر رہا ہوں، اور تب ہی بات کروں گا جب خان صاحب میری بات سنیں گے اور اس کے بعد مسائل پر فیصلہ کریں گے۔ دیکھیں میں آپ کو نا آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس کا انجام کیا نکلے گا، لیکن ہمیں اب اپنی ذات سے بالاتر ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں نا دوبارہ سے بھی بن جائیں، اور تب بھی یہ جو مقام ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی، اور یہ مقام تحریک انصاف کو عمران خان کی وجہ سے ملا۔ پاکستان کی عوام نے جو عزت دی ہے آپ تمام لوگوں کو، آپ کی قربانیاں بے شک بہت ساری ہیں جو عام آدمی نہیں دے سکا، وہ تو اپنی جنگ روزانہ لڑتا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام کو سو جاتا ہے، روزگار کی فکر کے اندر وہ حالات سے لڑ رہا ہے، لیکن آپ کی کاوشیں ہیں، آپ نے جنگ لڑی ہے اور قوم نے اس کو سراہا اور آپ کو مینڈیٹ دیا، اور آپ کے اوپر اب یہ فرض ہے کہ آپ اپنی لڑائیوں کو سائڈ پہ رکھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، خان صاحب کے لیے سوچیں۔ ایک شخص اپنی زندگی کو اس نے سب کچھ پاکستان پہ قربان کر دیا، ڈیل کر سکتا ہے نا؟ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو عمران خان کو لینے کے لیے نہیں آئے گا؟ خان صاحب جا بھی سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے پاکستان کے لیے سب کچھ اپنی آزادی کو قربان کر کے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور تم لوگ سارے کے سارے لڑ رہے ہو کرسی کے پیچھے، اور آج پاکستان میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان تمام لوگوں کو بھی سلام۔ ریحانہ ڈار کی بھی گرفتاری ہو گئی، عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں، ان تمام لوگوں کو سلام جو پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے، موقف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسی لڑائیوں سے چاہے وہ شیر افضل مروت ہو، شاندانہ گلزار ہوں، شہریہ آفریدی ہوں، شبلی فراز ہوں، عمر ایوب ہوں، بیرسٹر گوہر کو بھی پکڑنے کی آج کوشش کی گئی، اور کوئی بھی ہو، یہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کا خیال کریں جو اس وقت جیل میں ہیں، جو یاسمین راشد اتنی بڑی خاتون اس عمر میں وہ لڑ رہی ہیں، اور آپ ایک باہر کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ ویورز اپنے کمنٹس آپ نے اس لڑائی کے حوالے سے ضرور بھیجنے ہیں، چونکہ دیر از آلویز اے ڈفرینس آف اوپینین، آپ مائٹ بی آپ اسے اتفاق نہ کریں، لیکن پارٹی کے لیے اور عمران خان کے لیے سوچنا ہے، اور اس کی رہائی جب تک ممکن نہیں ہوگی نہ مذاکرات ہوں گے، اور اس وقت تک یہ معاملات اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے، جس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف اس رہائی میں۔ اس کی کوشش کرو، آپ یہاں پہ کرسی کی کوشش کر رہے ہیں۔